السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال ان شاء الله. اليوم غنبدا نوجد واحد شويه ديال الحلويات باش تبقى عندي يعني رمضان والعيد والكل شيء، يعني غادي نبدا نوجد شويه الحلويات. فهنا غادي نشارك معكم الفقاص اللي كندير دائما. عندي هنايا 4 ديال البيضات، واحد 200 غرام ديال اللوز اللي رقدته في شي شويه ديال المزار، ما رقدتوش البارح، انا عاد دابا درتو يعني بيد ما وجدت هادشي. عندي 200 غرام ديال تقريبا ديال الجنجلان، معلقه كبيره ديال النافع اللي بقات ليا من شباك ليا هذا العام، معلقه ديال حبه حلاوه، عندي واحد الساشي ديال بيكين باودر، واحد الساشي ديال لافاني، وكنت نسيت الملحه، انا غادي نديرها معكم مباشره، واحد رشيشه الملحه. صافي انا درتها دابا رشيشه ديال الملحه، وهادشي اللي كاين هانتوما كتشوفوا هادشي اللي عندي، و 125 غرام ديال السكر و 125 مليلتر ديال الزيت. غادي نبدا نحرك كلشي نخلطو مزيان. بالنسبه للوز الا بغيتو تهرمشوه راه ممكن تهرمشوه، انا ما كنهرمشوش وكيصدق الصراحه. شحال هادي كنت كنفزقو وكنهرمشو، دابا ما بقيتش كنهرمشو، فهو كيتقطع بسهوله. خص غير الموس ما يكون عندكم موس ماضي وما يكونش عنده السنان. صافي هادشي اللي كاين، كنحرك هادشي مزيان حتى كينسجموا ليا جميع العناصر. من بعد غادي نضيف ليهم الطحين. نضيف لهم الطحين. انا كتجيني تقريبا 700 غرام مع هاد المقادير اللي كتجي ديال الطحين. كندير معاه بعض الخطره شويه ديال النيدو، بصراحه كيبقى اختياري ماشي ضروري، ولكن هذيك الغبره ديال النيدو هي كتعطيه شويه د الرطوبيه وكتجي زوين المذاق ديالو، انا غادي نزيد واحد شي شويه، انا ما وجدتوش، سمحوا لي غادي نرجع معكم، غنمشي نجيب شويه د النيدو ونرجع معكم. المزهر رقدت فيه اللوز، ولكن انا كتعجبني النكهه ديال المزهر، فانا زدت معلقه كبيره ديال المزهر. هانتوما كتشوفوا القرعه اللي كنستعمل. Donc je vais répéter les ingrédients en français. Pour ce gâteau qui s'appelle fqas, j'ai utilisé 4 œufs entiers, 125 g de sucre, 125 ml d'huile, 200 g à peu près d'amandes, à peu près 200 g de graines de sésame, de l'anis vert, j'ai utilisé une grande cuillère à soupe. Et un tout petit peu de sel, une pincée de sel pour casser un peu le goût du sucre. On mélange le tout et j'ai ensuite rajouté une grande cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Vous voyez, ça c'est l'arôme de fleurs d'oranger. Et j'ai rajouté une cuillère et demie de poudre de lait. J'utilise cette marque Nido que je trouve très bien. Voilà, donc une fois que tout est mélangé, et un sachet de baking powder et un sachet de vanille. Une fois que tout est mélangé, je vais rajouter tout simplement la farine. Pour les ingrédients que j'ai utilisés, j'aurai besoin d'environ 700 g de farine que je vais rajouter d'une façon progressive. Rajoute un petit peu comme ça, je mélange et puis après je rajoute et ainsi de suite. Je reviendrai avec vous à la fin pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais continuer de mélanger, de rajouter la farine et je reviendrai avec vous quand j'aurai tout terminé. Faut pas que la pâte soit trop
pas qu'elle soit collante et il faut pas qu'elle soit non plus dure. Donc là j'ai rajouté à peu près la moitié du sachet. On est à peu près à 500 grammes. Je vais rajouter environ 200 grammes et je pense que ça sera bon. Donc je vais continuer puis je reviens avec vous. انا رجعت معكم من بعد ما قسمت العجينه ديالي لثلاثه ديال القطع تقريبا متساويه ودرتها على الطاوه ديال الفران. درت هنايا بابي كويسون ودرت شويه ديال الزيت وصافي وسرحت الحرابل ديالي كما كتشوفوا. تكيت عليهم شي شويه باش يلقاو البلاصه فين يطلعوا فين يتنفخوا. انا ما كان نتكها ما والو يعني ما كاين الناس اللي كيتكوها باش زعما لا تنفخات. انا ما كنتكاش. درت هنايا بيضه كما كتشوفوا واحد البيضه خلطتها مع شويه ديال نسكافيه وصافي هادشي اللي كاين. هنا غادي je badigeonne. Donc je suis revenue avec vous, j'ai tout simplement coupé la pâte, j'ai utilisé environ 700 grammes de farine, donc pour avoir une pâte souple qui ne colle pas et qui n'est pas dure. Une fois que la pâte se mélange et qu'elle ne colle plus, il faut arrêter de rajouter de la farine. Comme ça vous allez obtenir une pâte qui est souple, qui ne colle pas et le fqas il va être bien aéré. Faut surtout pas rajouter trop de farine parce qu'après sinon ça sera dur et ça sera pas bon. Donc ici, comme j'ai dit en arabe, j'ai tout simplement mis une cuillère, enfin un œuf et un tout petit peu de café soluble, Nescafé ou ce que vous voulez. Et voilà, je badigeonne un petit peu mon gâteau. Faut bien badigeonner. Après la couleur ça reste en fonction de, c'est comme vous voulez. Soit vous mettez beaucoup de café donc elle sera foncée, soit vous mettez un tout petit peu donc ce sera à peine doré. C'est à vous de, c'est en fonction des goûts de chacun. Moi j'aime bien quand c'est bien, quand c'est un peu foncé, ça donne un goût prononcé en fait. Et la déco elle est bien visible, voilà. Et une fois qu'on a bien badigeonné, on va rajouter, on va venir décorer notre fqas. Donc pour la décoration, je prends juste une fourchette et je fais quelques dessins. Comme ça, tout simplement. Hop. Et à la fin, il faut essuyer. Et on recommence. Voilà. Vous pouvez faire des vagues. Voilà. On recommence. Voilà. Je fais la même chose sur les autres. Et ainsi de suite. Pour la cuisson, il faut prévoir un four à 150 degrés ou 180 maximum. Ça dépend de votre four, je ne sais pas. Il y en a qui ont des fours qui chauffent très très vite. Enfin voilà, si vous avez un thermostat, il vaut mieux utiliser un four à 150 à peu près. N'allumez pas le haut, il faut allumer uniquement le bas et attendre que le gâteau cuit tranquillement. C'est très important la phase de cuisson parce que si vous mettez donc les gâteaux dans un four qui est très chaud, ça risque de cramer votre gâteau et qu'il ne soit pas cuit à l'intérieur. Il faut vraiment lui laisser le temps de cuire comme un gâteau, un cake que vous faites. Je vais rebadigeonner encore. Voilà, je rajoute un petit peu comme ça. Et je vais l'enfourner. Le four il est froid, hein. Il faut laisser le four froid. Donc j'ai pas préchauffé mon four, je le laisse froid. Je rebadigeonne. Ça reste facultatif. Voilà. Et maintenant je vais tout simplement enfourner. هنايا كما كتشوفوا انا دخلت اللاطه ديالي في الفران
درتها في الوسط ديال الفران. هانتوما كتشوفوا ما هي الفوق ما هي لتحت، فريمون درتها في الوسط وشعلت عليها غير من التحت. كما كتشوفوا الفران عندي فران ديال الدور، انا شعله عليها غير من التحت ودرتها على 150 درجه، دونك 150 دوغري سيلسيوس، وغادي نخليها طيب هنايا لمده ديال 30 دقيقه تقريبا. انا بصراحه ما بغيتش نصبر هذيك 30 دقيقه، في الاخر جهدت على ود تحرق ليا شويه، دونك ما ديروش الخطا ديالي. ها الفقاس ديالنا وجد، هانتوما كما كتشوفوا راه ما كيتفرتتش نهائيا. انا غير شديته قطعته مباشره من بعد ما خرجته من الفران، مباشره قطعته. انا بغيت نوريكم الحلاب كيما خرجتهم غير باش تشوفوا بانه ما كيتفرتتش. هانتوما حتى الطريف الاخر ها كيتقطع مباشره، ما خليته لا ما درت له لا خرقه فازقه لا حتى حاجه، غير خرجته من الفران ومباشره بديت كنقطعو غير بالموس عادي. هانتوما كتشوفوا سكين عادي يكون حاد وصافي. تحرق ليا شي شويه من التحت، داكشي علاش. المهم كاين شي وحدين اللي تحرقوا ليا شويه من التحت، داكشي علاش نقيتو شي شويه حيت منو هذاك البلاصه اللي تحرقات صافي. وتنقطعوه عادي. هانتوما كتشوفوا راه ما تيضيعش لكم نهائيا. انا غادي نعاود نديرو في اللاطه ونرجع معكم. اللاطه وحمرتو راه كيجي غزال وما كيتفرتت ما والو. بالصحه والراحه والى اللقاء فيديو جديد.